ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। सृष्टिर प्रारंभरू ज्ञानर आलोक विच्छुरित करुवा श्वेत वस्त्र परिधान करिथिबा एवं हंस वाहिनी माँ सरस्वती को प्रणाम। प्रिय दर्शक बंधु, प्रतिवर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे आमे श्री पंचमी बा सरस्वती पूजा पालन करूँ। किंतु आपण केबे भाविछंती कि एही दिनटीर प्रकृत रहस्य कण, काहेकि एही दिन को अबुझा मुहूर्त कहा जाए एवं सबुठारु बड़ प्रश्न, जदि ब्रह्मा सृष्टिर रचयिता तेबे माँ सरस्वती बिना सृष्टि काहेकि अधूरा थिला। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे सरस्वती पूजार सही अजଣା रहस्य उपरे परदा उठाइबा, जहा बध हुए आपण पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। पुराण अनुଯାयी जेतेबेले भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचना कले सेतेबेले चतुर्दिगरे केवल नीरवता छाई रहिथिला। गछलता पशुपक्षी एवं मनुष्य समस्ते थिले, किंतु कहार स्वर नथिला। सृष्टि थिला निष्प्राण एवं शब्दहीन। आपण कल्पना करि पारुछंती कि एमिति एक पृथ्वी जेउठी शब्द नाही, जेउठी केही काहाको मनर कथा कहि पारु नाहंती। ब्रह्मा निजर एही रचना को देखि चिंतित होई पड़िले। से विष्णु का परामर्श क्रमे निज कमंडलरू जल नहीं पृथ्वी पर छिंचन कले। सही जलरू जड़े चतुर्भुजा देवी आविर्भाव हेले, जहां हाथ थिला बीणा, पुस्तक एवं माली। सही देवी जेतेबेले बीणार तार को झंकार कले, समग्र सृष्टि को शब्द मिलिला। नदीर कलकल नाद, पक्षी काकली एवं मनुष्यर बाणी सबकिछि माँ को सही बीणारू ही सृष्टि होइतिला। सही दिनटी थिला माघ पंचमी। सेथिपाई एहाकु माँ को जन्मोत्सव बा सरस्वती पूजा भावे पालन करा जाए। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानंकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपणको गोटे लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु वीडियो रे आगो को बढ़िबा। तेबे आमे साधारणतः माँ लक्ष्मी को श्री बोली संबोधन करू, किंतु सरस्वती पूजा को कहीं श्री पंचमी कहा जाए, यह पछरे एक गभीर रहस्य अछि। प्रकृत रे श्री शब्दर अर्थ केवल धन नुहे, यार अर्थ हेउची ऐश्वर्य एवं शुभ। ज्ञान ही सबुठारु बड़ ऐश्वर्य। बिना ज्ञान रे धनर मूल्य किछि नहीं। कहा जाए जे एही दिन माँ सरस्वती सह माँ लक्ष्मी मध्य आराधना करा जाई थाए, जहा फल रे साधक को ज्ञान एवं समृद्धि उभय प्राप्त होता है। दर्शक बंधु, आपण जानते कि ओडिशार श्री जगन्नाथ मंदिर रे एही दिन क्यों विशेष नीति हुए। एही दिन महाप्रभुंक रथ पाई रथ काठ अनुकूल करा जाए। यह ही श्री पंचमीर विशेषत्व, समस्त शुभ कार्यर शुभारंभ। श्री पंचमी को बसंत पंचमी मध्य कहा जाए। प्रकृतिर एक नूतन शक्तिर संचार हुए। गछरे नुआ पत्र कले, चतुर्दिग हलदिया सरिष फूल झलसी उठे। एवं रहस्यमय प्रश्न हेउछि, माँ को पूजारे हलदिया रंग को एते प्राधान्य कहीं दिया जाए। हलदिया रंग हेउछि ज्ञान, आशा एवं शक्तिर प्रतीक। यह मस्तिष्क को जाग्रत करे। बसंत ऋतु सूर्य उत्ताप बढ़िबा सह पृथ्वीर अलस्य दूर हुए। माँ सरस्वती आम जीवन रू अज्ञानतार अंधकार दूर करी ज्ञानर सूर्योदय करांती। भारतीय संस्कृति रे पिला मानकर शिक्षा आरंभ पाई श्री पंचमी ठारू बड़ी शुभ दिन आउ किछि नाही। ओडिशार घरे घरे एही दिन पिला मानंकु खड़ी धरा जाए, किंतु यह केवल एक परंपरा नुहे, यह पछरे एक मनस्तात्विक कारण रहिछि। श्री पंचमी तिथि रे ब्रह्मांडर ज्ञानर शक्ति तरंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। यही दिन जदि जड़े शिशु शिक्षा आरंभ करे, तेबे तार स्मरण शक्ति एवं बुद्धि प्रखर हुए। आपणकर खड़ी छुआ मने अछि कि? आमको कमेंट रे निश्चय जणांतु। माँ को हाथ रे थिबा प्रत्येक वस्तु एक रहस्य लुचाई रखिछि। बीणा यह संगीत एवं जीवनर तालमेल को दर्शाए। पुस्तक यह शास्त्रीय ज्ञानर प्रतीक। स्फटिकमाला यह एकाग्रता एवं ध्यानर सूचक। हंस हंस पानी एवं क्षीर को अलग करि पारे। सेहीपरि ज्ञान आमको भल एवं मंद मध्य
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏକ ପର୍ବ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ଯାଏ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀ ମହାଭାଗେ ବିଦ୍ୟା କମଳଲୋଚନେ ବିଦ୍ୟା ରୂପେ ବିରାଳାସି ବିଦ୍ୟାಂ ଦେହି ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରୁ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ମାଘ ମାସର ଏହି ବିଶେଷ ଦିନଟିକୁ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ବାସିଛନ୍ତି? କେଉଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଏହି ଦିନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ବାହାଘର ପରମ୍ପରା ପୂଜାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମାର ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ କେବଳ ଜଣେ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ଯାହା ଆମ କଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତାମସିକ ବା ଅଳସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜସିକ ବା ହଂକାରକୁ ଦୂର କରି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମା ସରସ୍ୱତୀ ସର୍ବଦା ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହେ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କିମ୍ବା ନୀଳ ନ ହୋଇ ଧଳା କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ସତ୍ୟ କେବେ ରଙ୍ଗୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାର ମନ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ବାଣୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରହରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଯମ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମୌନ ରହିବା କିମ୍ବା କେବଳ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ କୃପା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଂସ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ପକ୍ଷୀ। ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷୀର ବିବେକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀରରୁ ସେ କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରମ ଭରି ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ହଂସ ସଦୃଶ ହୋଇପାରିବା? ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସେଇ ଯିଏ କେବଳ ସାର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାଙ୍କ ବାହନ ହଂସ ଆମକୁ ବିବେକ ଶିଖାଏ। ପୁରାଣରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହିଁ କାମଦେବ ଏବଂ ରତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାମଦେବଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ। କାମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ସୃଜନଶୀଳତା ବିପଥଗାମୀ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବୀଣା ହେଉଛି
आमर मेरुदंड। जेपरी बीणार तार ठीक भाव बंधा हेले ही सुमधुर संगीत बाहरे, सेहीपरि जेतेबेले आम शरीर एवं मन शृंखलित हुए सेतेबेले आम भितर आध्यात्मिक ज्ञानर संगीत उत्पन्न होता है। आपण को जना अछि कि माँ का पुस्तक केउ ज्ञानर सूचक? यह केवल बाह्य पुस्तक नुहे, यह हेउछि ब्रह्म विद्या बा निजको जानिबार ज्ञान। बंधुगण, श्री पंचमी केवल बहीपत्र रखी छुट्टी मनाइबार दिन नुहे, यह हेउछि आत्मचिंतनर दिन। माँ को आराधनार प्रकृत कारण हेउछि निज भितरे थिबा सेही महान ज्ञान को खोजिबा जहा आमको मुक्ति देई पारिबो। आजिर विशेष प्रश्न होछि, माँ सरस्वतींकर केउ रूप को आपण सबुठारु अधिक भल पांती, वीणावादिनी ना पुस्तकधारिणी? कमेंट रे निश्चय लिखंतु। जदि एई आध्यात्मिक विश्लेषण आपण को भल लागिला तेबे आमको गोटे लाइक करि दियंतु। आपण कठिन परिश्रम करूछंती किंतु परीक्षा रे सफलता मिलु नाही, किंबा आपण किछि पढुछंती किंतु शीघ्र भूली जाउछंती, आपणक एकाग्रतार कौन किछि अभाव रहुछि? दर्शक बंधु, शास्त्र कहा जाइछि जे बिना माँ सरस्वती कृपारे जड़े व्यक्ति केवे भी ज्ञानी किंबा सफल हो पारिब नाही। किंतु आपण जानती कि केवल धूप दीप दे पूजा कले माँ प्रसन्न होती नहीं। माँ को प्रसन्न करिवार एमिति किछि गुप्त उपाय अछि जहाँ केवल प्रकृत साधक माने जानती। आज विशेष वीडियो रे मु आपन को से 5टी शक्तिशाली एवं गुप्त उपाय विषय कहबी, जहाँ को पालन कले आपणकर स्मरण शक्ति बुद्धि पाइबा सह माँकर अपार कृपा वर्षिब। शेष उपायटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। माँ सरस्वती सबुठारु प्रिय एवं शक्तिशाली मंत्र हेउछि ऐं। यह केवल एक शब्द नुहे, यह हेउछि ज्ञानर शक्ति। आपण जानती कि केउ समय रे एही मंत्र जप कले यह सीधा सड़क मस्तिष्क उपरे प्रभाव पकाई थाए। सकाळु ब्रह्म मुहूर्त रे अर्थात सूर्योदय पूर्वरु यदि आपण उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुह करी मात्र 108 थर ऐं मंत्र जप करंती तेबे आपणकर बाक शक्ति प्रखर हेब। मने रखंतु, माँ सेहिठी वास करंती जोठी बाणी शुद्ध थाए, तेणु कहा विषय खराब कहतु नहीं किंबा मिछ कहतु नहीं। आमे प्रायतः बही भितर मयूर चंद्रिका व मयूर पुच्छ रखि थाउ, किंतु आपण जानती कि यह को रखिबार सठिक नियम कौन? मयूर पुच्छ हेउछि नकारात्मक शक्ति को दूर करिवार एक माध्यम। जदि आपणकर पढ़ा घरे किंबा बही ब्याग रे एक मयूर पुच्छ रहे तेबे यह आपणक मनरु चंचलता दूर करे। दर्शक बंधु, आपण कौन जानती कि बही उपरे केवे भी खाद्य पदार्थ रखिबा उचित नुहे, यह माँकर घर अपमान। यही पुच्छ से स्थानर शुद्धता बजाय रखे। माँ सरस्वती को हलदिया रंग अति प्रिय। ज्ञान प्राप्ति पाई आमर आज्ञा चक्र बा दुई भ्रुलता मझिरे शक्ति जाग्रत होगा जरूरी। गुप्त उपाय होची ध्यान दे शुणु। प्रतिदिन स्नान पर माँ को अर्पण कराइथिबा केसर किंबा हलदिया चंदन को निज कपाल रे लगांतु। यह आपणक एकाग्रता को 10 गुण बढ़ाई दिए। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नुहे, बरम यह आपणक स्नायुतंत्र को शांत रखिबारे साहाय्य करे। माँ को श्वेतपद्म किंबा श्वेत कन्यार फूल अति प्रिय, किंतु एठारे एक गुप्त कथा अछि। पूजा समय एक तंबा पात्र जल रखंतु एवं सही जल रे माँ को स्मरण करी गोटे तुलसी पत्र पकांतु। तेबे एठारे आपन भाई प्रश्न हेउछि, आपण जानती कि पूजा घरे सही जल कौन करबा उचित? पूजा शेष रे सही जल को निज मस्तिष्क रे छिंचन करंतु एवं टिके पान करंतु। यह आपणक भितरे थिबा अलस्य एवं नकारात्मक भावना को शुद्ध करिदेब। यही उपायटी विशेष करी छात्र छात्री एवं कलाकार मानक पाई। श्री पंचमी दिन आपण जो बही किंबा जंत्र वाद्य जंत्र पूजा करती सेथिरे अल्प सिंदूर
ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଲଗାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପୂଜା ପରେ ସେହି ବହିକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଧୂଳି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ମାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବହିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର କେବଳ ନିର୍ମଳ ମନ ଏବଂ ଭକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଛବିକୁ ଚାହିଁଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବୀଣା ଏବଂ ପୁସ୍ତକ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ସଂକେତ ଯାହା ମା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ମାଙ୍କର ରୂପର ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଯାହା ବୁଝିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଙ୍କୁ ବୀଣା ପାଣି କୁହାଯାଏ। ବୀଣା କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ବୀଣାର ତାରକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟାଣି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଢିଲା ରଖାଯାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ସ୍ୱର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତ? ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ। ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୋହ ଉଭୟ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ବୀଣାକୁ ଦେଖୁ ମା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମନକୁ ଏପରି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର ଯେମିତି ସେଥିରୁ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱର ବାହାରିବ। ମାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବେଦ, ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମା ଧରିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ବା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମା ଧରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ତେବେ ତାର କଳା ଅଧୁରା। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମାଙ୍କର ତୃତୀୟ ହାତରେ ଥିବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳି। ସ୍ଫଟିକ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କିମ୍ବା କାମ ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ? ମାଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ମାଳି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସ୍ଫଟିକ ପରି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ମାଳିର ପ୍ରତିଟି ଦାନା ଜପ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ, ସେହିପରି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ। ମା ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ପଦ୍ମ କାଦୁଅରେ ଫୁଟେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଦୁଅ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ସଂସାରର ଖରାପ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିପାରିବା କି? ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ପଦ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ବୁଝାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପଦ୍ମ ପରି ସବୁଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଙ୍କ 4ଟି ହାତ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟର 4ଟି ଅନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ବୀଣା ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ, ପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ମାଳି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷର ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମା କେବଳ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, କେବଳ ବହି ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କର ଏହି 4ଟି ରୂପ
जहाँ वीणा पुस्तक माली पद्म एही मध्यरु आपनकु केउंटी सबुठारु अधिक प्रेरणा दिए कमेंट रे निश्चय लिखंतु। जदि आपनकु आमर एही सरस्वती पूजा विशेष रहस्यमय उपस्थापना भल लागिछि तेबे लाइक करंतु जहाँ आमको उत्साह देव एवं एही वीडियो को शेयर करंतु जेपरि एही ज्ञान प्रतिटी ओडिया घरे पहुँचीब। एमिति आहुरी रहस्यमय एवं आध्यात्मिक वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एबे आमको विदाय दियंतु। पुणी देखाबा आउ एक रहस्यपूर्ण ज्ञान सहित। समस्तंको पुणी थरे श्री पंचमीर अनेक अनेक शुभकामना। माँ का कृपा समस्तंको उपरे बर्षु। जय माँ सरस्वती।